Praise the Lord, Hallelujah. सबके नতুন ভিডিও দে ওয়েলকাম করে আছে আৰু যিশু খ্ৰীষ্ট লগা মৰম সালাম सबके জানাই দিয়া আছে আৰু মই লাগ ভিডিও কিমান জুমৰা চাইগনে সাপোর্ট কৰি দিয়া আছে আপনি আনকি বি বেশি থিংস দে কই গনে এটো বি জানাই দিয়া আছে আজি আমি কান ইগিলো দে খাতা পৰা শেয়ারিং গ্রো থাকা তো আজিকালি হিদু পৃথিবীতে সাইগনে চাইলে জওয়ান চুকরি কান ফোন পৰা এটেক হৈ গনে বাবা আমা খান লগা কথা না মানি গনে বেশি ইউজ কান আত্মা দে হারাই যায় আছে রে ইটো নিমিতে মই তো লাগা টপিক লৈ গনে আপনি কানকে খাতা পৰা কবল মন আছে বাইবেল পৰা কৈছে কি এফিচিয়েন্স চ্যাপ্টার 6 ভার্স 1 পৰা পঢ়ি গনে কি দিয়া যাব বাবা আমা খান লগা কথা মানিবি বাবা আমা খামৰা কি কথা হেকাই দিয়া আছে ইটো মানিবি ইটো পৃথিবীতে আপনি কান বেশি দেৰিতা থাকিব কৈছে আজিকালি জওয়ান চুকৰি কামবা ঈশ্বৰটো জিন্দা ঈশ্বৰ আছে কৈ কেনে জানি হলেবি সো মানুহ বাচ্চি সোকে পাউরি যায় কিনা কেমসি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাইছে বাবা আমা খান্দো আপনি নিমিতে সুকু পানি কিরি কিনা ফাস্টিং এন্ড প্রেয়ার লই দি কিনা আমি লাগা বাচ্চা তো গেমস पर अटैक হই কিনা আছে আমি লাগা বাচ্চা তো ড্রাগস पर अटैक হই কিনা আছে কিনা বেশি মানুহ খান সুকু পানি কিরি কিনা প্রেয়ার হোম দে আপনি নিমিতে কান্দিয়া আছে Jawan chukri khan itu nimide papa laga sukubani girado ama laga sukubani girado apni nimide suna chandi bra kinyo na para laga ste itu nimide Bapa ama khan laga kutha manibi Bible pra koi thaka nishina apni ke Ephesians pra koi thaka nishina Baba ama khan laga kutha manibi de koi thaka nishina Baba ama khan laga kutha mani gana tango kribi de apni likhya pura hobu mon ase holebi papa ama khan laga kutha na mani sheble likhya pura bi na bare de apni kam bisari ase holebi papa ama khan laga kutha na mani gane bolda kam korin tikai sheble Baba ama khan laga khushi na pa jaga de do apni bi success no bude itu nimide youth kan giman jo bramoi laga video se ase itu nimide apni khanga koi ase games pra attack hoigene games pra alag timak pi bolda kori digene phat khawla tak pi pauri jagene papa ama khambra phal kam dikha de itu bi pauri jagene games si important hoi jaise sunday de church laga pir mara time bi na hona hoi jaise papa ga kaliti ama laga mon biya kori di papa laga mon biya kori di papa ama khan fasting and pray apni nimide mon to kori ne kan digena prayer kori ase holebi ekubi hesab nai apni laga papa ama khan do hajra gorgena mathaba thing tak suku bani aro pusna ulai gene apni nimide kamai gena ani ase holebi apni do din do rati do din kuri di gena papa ama khan ge motup na kura laga dunia enka ho jaise tubra game si important hoy ama papa hi important ase papa ge kuno baba depend kore ama ge kuno baba demand kore ama ami do phone lo bola ase 10,000 a kini dibi 20,000 a kini dibi enega papa ama khan ge enega youth khambra mangi papa ama khan hajra kore gene kini dibo na pare manu ko thar kore gene apni lo dami laga pacha bra mangi ase kone dibo holebi apni ati bra shuru kore games shuru kore gene ketia apni laga polda kam dikai di papa ama khan to mon to kore gene apni lo de sharing grow na pare gene papa ama khan lokai gene kandi thaki ase de youth kan apni nadi kha bra hi ase papa ama khan prayer home phota koi gene ami laga pacha nimide phar rasta dikhabo nimide aro pia jinis khai thaka chari dio nimide games pra attack hoi gene thaka chari dio nimide koi gene fasting and prayer bishi loi thaki ase jawan chokri khan papa ama khan itu pridhibi de kiman deri thakbola ase kono bina chani apni laga ama phal thaka demde ama pa apni logte phal shikai dia de lobi papa itu pridhibi de thaka demde apni logote phal shikai dia de lobi muri cha bichide manu laga papa laga face sai gene papa ama thiolo monjai holibi papa laga face na tika laga time samay ahibude ama ma thiolo monjai holibi ama laga face na tika laga samay ahibude itu time de apni mon to kore gene kandi thakibo itu papa ama khan laga yad kore gene itu samay lok na pa gide apni bi papa ama khan laga kotha mani gene chordi kura gene chisolo ta helobi game si important hoy papa ama khan important ase papa ama khan laga kotha loi gene apni bi isolo de chordi ahelobi bible bro koi thaka nishina papa ama khan laga kotha mani gene youths kan kiman jon jawan youth kan kiman jon bra saya se isor ge chordi loilobi isolo de chordi ahi jabi games de bia sob tadi ase saitana kambi tadi ase papa ama khan
logote namila lagabi dati ase family de phanga phangi dati ase so bia Chinese games de photo ase edo nimide games to chari gina baba amakan youtube video de chinta thaka time de phal kutha korbi phal saman kini gina poisa to ka bishi dibi kwan hoi baba amakan ke holibi suna chandi pra kiniu na para laga prayer papa amakan nimide long lai mangi dibi ashiba mangi dibi edo nimide papa amakan kiman jun apni nimide kandi ase bacha khan nimide iman jun kandi ase apni khan nadi kete jawan chukre khan edo nimide papa ke yad kuri bi papa ke apni pra sabi amage sabi kiman dok paile bi apni nimide khabule pendi bole apni lo to hotai di thagi ase edu yad kuri gine baba logote apni khan bi iso logo logine baba ke aro baba laga kotha mani gine ama laga kotha mani gine edu bri divide ama baba khan kiman tere thakibo kono bina chani edu nimide dai khan nimide long lai mangi gine iso logote church de jabi aro Sunday de church jabi fasting and prayer jabi aro iso ge chani gina phal yu ulabide koi gina apni khan logote khata bra enga sharing kuri ase youths kan apni khan game se important hoye aro tawai jinis important hoye papa ama laga mon imani phangai dibi papa ama khan ge imani kan diole dibide koi gina apni khan ge morom bra kiman jumbra sa ase moi apni khan ge morom koi gina request kuri ase papa ama khan laga kotha mani gina morom kuri gina fasting and prayer jabi papa ama khan ge morom kuri bide koi gina aro iku diona thakili bi papa ama khan ge long life mangi gina isor ge jani ge youth ulawula dibide koi gina apni khan ge rakhi dia ase moi koi gina ha samai de apni khan khushi na pa laga moi koi ta thagi shegole jisu krista laga nam de ami ke maaf kori dibi aro loala thagi shegole do sob ke isor brahi ashirwad kole dibode koi gina janai dia ase thank you isor brai sob ke bless kole dibo